implementation of the leadership competence for the cumulative noble faculty. By Andy Suhandi. Class 1C. Institute Agama Islam Bunga Bangsa Suraban. Email andysuhandispdi@gmail.com. Education should basically be able to prepare human resources to be educated in the face of life's challenges, both local, regional, national and international, to be able to adapt to the current social system's character and are believed to have a large contribution to the development of the individual human being in individual, group, society and nation. Education as an active activity or dynamic action and dynamic interaction in the process is a conscious act in order to change attitudes and manners that are expected to create intelligent, capable, independent, disciplined, and noble morals in the face of the day of globalization as a potential threat to the rolling of the values, traditions, and morals of learners. Thus, it is not enough if the ability of learners lies only in theoretical mastery, but must also be able to apply to the level of social living, so that education beyond being directed at intellectual mastery or thinking skills is also orientated on practical skills, those working or acting skills. Integration of mastery of theoretical and practical skills brought forth a complete personality, integrated personality, of educated participants, which was not only formalistic but manifested as self-identity. Work as a teacher and as a professional educator is characterized by competence as already required by law in the form of knowledge mastery and behaving to serve functional positions in the field of duty, qualification, and education. Competence is the primary component of the standard of profession next to the code of ethics as the regulation of professional behavior established in certain procedures and systems of supervision. Competence in the field of education constitutes a combination of personal, scientific, technological, social, and spiritual competence that ultimately constitutes the default competence of the teacher's profession, which includes mastery of the material, understanding of the characteristics of the learner, the learning that leads to the development of spiritual knowledge and implanting of spiritual values upon the learner, personal development, and professional. Competence issues are one important factor in teacher coaching as a professional position. According to the RI Law on Teacher and Lecturer No. 14 in 2005 Article 10 Verse 1 that teachers must have pedagogical competence, personality competence, social competence, and professional competence obtained through professional education. The regulation of the four competencies, together with the leadership competence as in the 2010 article of Minister RI's Religious Education at the School in Article 16 Verse 1, indicates that a teacher for religious education must have pedagogical competence, personality, social, professional, and leadership. Teachers are expected to be able to internalize the noble fundamental values in addition to enhancing or transforming knowledge of learners,
whereas a child growing up should be given positive input and be shaped in his early glory. The strategic move the teacher Pendidikan Agama Islam has made toward encouraging the noble character of the learner is to enable the practice of religious practice, which began with the concept of planning, organization, administration, to the supervision of various activities, in particular the practice of religious practice in the school community. Reference: M. Zainuddin, 2008, Education Reform. Print. 1. Yogyakarta, Library of Scholars. Abdul Majid. 2008, Learning Planning, Developing Teacher Competence Standards. Bandung, Pt. Rostakarya Youth. Getter Rahman, 2014, To Ethical Professional Teachers. Print. 9. Yogyakarta, Teacher Griha. Republic of Indonesia, 2005 Teacher and Lecturer Act No. 14. 2011. Print. 4. Jakarta, Grafting Light. Ministry of Religious Services of RI. Minister RI's Rules. Number 16 in 2010 on the management of Islamic religious education in schools. http://pndis.kmanage.go.id/file/document/kma162010.pdf. Maswardi M. Amin, 2015, Children's Education in Character Edition 2. Print. 1. Yogyakarta, Calpulis. Implementasi kompetensi kepemimpinan guru PAI dalam mengaktualisasikan akhlak mulia peserta didik. Oleh Andi Suhandi. Kelas 1C. Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Email Andi Suhandi, spdi@gmail.com. Pendidikan pada hakikatnya harus mampu menyiapkan sumber daya manusia terdidik dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik lokal, regional, nasional maupun internasional, sehingga mampu beradaptasi dengan karakter sistem sosial yang sedang berjalan dan diyakini mempunyai kontribusi besar terhadap pembentukan pribadi manusia yang berkaitan dengan pengembangan secara individual, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Pendidikan sebagai aktivitas atau tindakan aktif dan interaksi dinamis dalam prosesnya merupakan suatu perbuatan sadar agar terjadi perubahan sikap dan tata laku yang diharapkan untuk menciptakan manusia yang cerdas, terampil, mandiri, berdisiplin, dan berakhlak mulia. Cit. M. Zainuddin, Reformasi Pendidikan, 2008. Halaman 1-2. Di tengah mencuatnya wacana globalisasi sebagai ancaman yang berpotensi menggulung tata nilai, tradisi, dan akhlak peserta didik. Dengan demikian, tidak cukup jika kemampuan peserta didik hanya terletak pada penguasaan teori, tetapi juga harus mampu menerapkan pada level kehidupan sosial, sehingga pendidikan selain diarahkan pada penguasaan intelektual atau keterampilan berpikir juga diorientasikan pada keterampilan praktik, keterampilan bekerja atau bertindak,
Integrasi dari penguasaan keterampilan teori dan praktik melahirkan pribadi utuh, integrated personality, peserta didik yang tidak hanya berbentuk formalistis akan tetapi diwujudkan sebagai identitas diri. Pekerjaan sebagai guru sekaligus sebagai pendidik profesional ditandai dengan kepemilikan kompetensi sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam undang-undang dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan berperilaku untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang kependidikan. Cit Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, halaman 6, 2008. Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi dalam bidang pendidikan merupakan perpaduan kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan terhadap materi, pemahaman karakteristik peserta didik, pembelajaran yang mengarah pada pengembangan knowledge dan penanaman nilai-nilai spiritual keagamaan terhadap peserta didik, pengembangan pribadi dan profesional. Masalah kompetensi merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan guru sebagai suatu jabatan profesi. Cit Abdul Rahman Getreng, Menuju Guru Profesional yang Beretika, halaman 29, 2014. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen, Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 bahwa guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Cit Republik Indonesia, Undang-Undang Guru dan Dosen, Nomor 14 Tahun 2005, halaman 9, 2011. Regulasi 4 kompetensi tersebut dilengkapi dengan kompetensi kepemimpinan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Dalam Pasal 16 Ayat 1 dilampirkan bahwa guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan. Cit Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah, halaman 9, 2010. Guru diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai fundamen akhlak mulia, di samping mencerdaskan atau mentransformasi pengetahuan terhadap peserta didik, mengingat anak dalam masa pertumbuhan harus diberikan masukan positif serta dibentuk akhlak mulianya sejak dini. Cit Maswardi, M. Amin, Pendidikan Karakter Anak Bangsa edisi 2, halaman 53, 2015. Langkah strategis yang ditempuh guru PAI dalam mengaktualisasikan akhlak mulia peserta didik yaitu mengaktifkan kegiatan pembudayaan pengamalan ajaran agama yang dimulai dari konsep perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan berbagai kegiatan khususnya kegiatan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. Daftar Pustaka Zainuddin M. 2008. Reformasi Pendidikan. Cetakan 1. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Majid Abdul. 2008. Perencanaan Pembelajaran
Mengembangkan standar kompetensi guru. Bandung, PT Remaja Rosda Karya. Rahman Geteng Abdul. 2014. Menuju guru profesional yang beretika. Cetakan 9. Yogyakarta. Graha Guru Republik Indonesia, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. 2011. Cetakan 4. Jakarta. Sinar Grafika. Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah. http://garispiring-pindis.kemenag.go.id/payel-dokumen-2010.pdf M. Amin Maswardi 2015. Pendidikan Karakter Anak Bangsa edisi 2. Cetakan 1. Yogyakarta. Kalpulis